One para kay De Belen. Bang, bang, bang para kay Amelon. Nice. Easy dos. Alright. Na-intercept ni Bogto. Bogto umangat. Easy layup para kay Bogto. One para kay De Belen. Bonus free throw ni De Belen. Basket. Kompleto yung 3-point play ni De Belen. Shout out kay Humphrey Garcia nasa courtside. Nasa courtside din. Mga magandang rin. Walang alam yun. Jimeno. Ayun ang easy dos para kay Jimeno. Basket. Balik tayo kay Mogul. Mogul. Yes. Nakabinwit ng foul. De Belen, bonus free throw. Basket para kay De Belen. Kompleto yung 3-point play. Alright. Mali tutup. Back to Mali. 10 seconds at that. 9, 8, 7. San Juan for 3. Bang, bang, bang para kay San Juan. Substitution. Checking in jersey number 23. The ball. 15 seconds. Score 32-16 in favor of MNM. Easy basket para kay Bogto sa ilalim. Ayun o. Dumaniel for 2. Rest on the bench. Alright. Akoy Mali using the glass. Number 4. Balik tayo sa loob kay Bogto. Okay, time out ang MNM. Score 37-22. MNM takosa ang may lamang. Arco inbounding the ball. San Juan for 3. Okay, that's it. Score 37-22 and still in favor of MNM Tapisa. 993 Ha Si Ha Kao Kao Sa 505-993. Wala, okay. May 40 The ball game. Alright. Tapos, sa loob. Nice basket para kay Dumaniel. Kanapi inbounding the ball. Pass it to Bogto sa ilalim. Bogto umangat. Basket para kay Bogto.
Outlet pass para kay Mugol. Bugto. Nice basket para kay Bugto. Alright, Lozano. Lozano na ako. Andiyan si Alegre. Alegre. Buntot na. Alright, Alegre. Sa loob. Balik na yun. Oh, ganda na ano pasa. Yes. Alegre na tabo. Tapos. Andiyan na si Bugto. Malakas. Halo na dito. Lakane. Lakane na Tapos. Tapos na Alegre. Alegre na Tapos. Lozano sa Bugto. Basket para kay Bugto. Alright. Timeout. Eminem. Takusa. Score 41-28. Takosa. Timeout is brought to you by Lakasoy. Dumanil. Ayan ang basket para kay Dumanil. Arcoy inbounding the ball. Pass it to Lozano. Hanabi. Balik kay Hanabi. 10 seconds. 9. Basket para kay Lacabe. Number 21. Balik tayo. Bugto for 3. Bang, bang, bang. Para kay Bugto. Lacabe. First free throw. Basket. Pangalawang free throw. Basket para kay Lacabe. 2 for 2. Ayan, no? Ayan, Dumanil sa loob! One para kay Dumanil. Nag-flex back. Alright. Number 25, 2 points and 5 personal foul. Basket. Yung bonus free throw ni Dumanil. Kompleto. Yung 3-point play. Bugto, umangat. Wala nga lang. Nakuha ni Dumanil. Dumanil. Nakuha ni number 0. Outlet pass para kay Bugto. Wala nga lang. Kanag. PSR training. Score 50-31 na. Eminem Takosa. Unang free throw ni Bugto. No, basket. Pangalawang free throw, basket. Lacabe, second personal foul, Lacabe. 4. Talagyan 4 sa loob. 4. Useless. 2.
isa, si Tito. Alright. Both teams warning for penalty. 4 best for 3. Lakas na lang. Ayan o, nice basket para kay De Belen sa ilalim. Solong-solok. Okay, De Belen sa loob. Basket para kay De Belen. Sinuswerte ang mga Takosa today. Alright, balik na kay Kanan. Tumira na one hand. Eminem scored another 56, 39, 17 points. Ang laman. 2 minutes and 16 seconds. Alright. Mogol umangat. Easy basket para kay Mogol. Bugto for 3. Beng para kay Bugto. Mogol. Easy basket para kay Mogol. Pass break. And 1 para kay De Belen. De Belen. Bonus free throw, basket para kay De Belen. Kompleto yung 3-point play. Bugto, tumirada ng 3. Wala nga lang. Okay. That's it. That's the end of our third quarter action. Score 60-48 and in favor of Eminem. To the ball game. And now, Fourth quarter. last and final quarter. Tingnan natin. Ay, nakapasok. Lakabe. Mga wala nga lang. Ayun o, knockout play para kay Dumaniel sa ilalim. Alright. Alright. Bobo, balik kayo Lakabe. Lakabe, Dumaniel. Kaya ng basket para kay Bugto. Out 3SR score 64-50. Eminem Takosa. Unang free throw ni De Belen. Tapos Alright, De Belen. De Belen sa loob. Pinagay kay Alegre. Alegre sa Alegre. Alegre, tira. De Belen! isip putback para kay De Belen. Intercept ni De Belen. Binababa yung bola. De Belen. Number 11. Kabila. Lakabe. Easy layup para kay Lakabe.
warning for time out. Lacabe to the leg. One drop pass from Lacabe to the leg. Rio. Balik kay Bugto. Alright, Bugto to San Juan. San Juan sa loob. San Juan. What a pass. Remaining time. 10 seconds at left. 5 minutes and 55 seconds. Hanabi. Hanabi to yes. Hanabi to Bugto. Gibilen. Oh! What a handle! By Gibilen. Okay lang, Hanabi. Siya naman. Yes, 2 points. Hanabi. Yes. Dumanya. Firing for 3. Sure. Andun si Amelon. Easy putback para kay Amelon. Hanabi. Bigyan ni San Juan. Alright. Timeout. Eminem. That's your last and final time. Score 77-58. 8 minutes and 56 seconds. Alright. Dumanya to De La Cruz. De La Cruz! Even the players are contributing. Tapos. Ayan o, nice basket para kay De La Cruz. Alright. Jersey number 15, De La Cruz. Basket tangan. Bugto sa ilalim, nice play para kay Bugto. Lozano to Rio. 3 points. Kandiyan pa rin. Alright, tapos. Ten seconds. 9, 8, Tito. Last 2 minutes. This last 2 minutes is brought to you by UNX, Figo Philippines, and 10 seconds. 9, 8. 3 seconds. Score 67-80. Bugto 4-3. Wala nga lang nakuha ni ayan o. Nice basket para kay number 25 for West. Secret passes dito. Passes. Ayan. Highlights, bro. Kita bagay na lang, iabot pa. 10 seconds. Bugto 4-3. Okay. Wala na. Okay, that's it. That's the end of the reaction between Eminem and 3SR. Panalo ang M&M Tacosa. Eminem. Final score 85-69. All right. Best player of the game, Ang ganda naman. Eman De Belen. All right. 2